प्रथम क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस केতিয়া पालन करा হয় उत्तर 5 सेप्टेम्बर 2 नम्बर क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रथमबार केতিয়া पालन करा হয় एन्सार 1962 सনত 3 नम्बर क्वेश्चन कार जन्मदिन उपलक्षे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पालन करा হয় उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 4 नम्बर क्वेश्चन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनर जन्म केতিয়া হৈছিল उत्तर 1888 सনৰ 5 सेप्टेम्बर 5 नम्बर क्वेश्चन भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति कोन আছিল उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 6 नम्बर क्वेश्चन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतर किमानतम राष्ट्रपति আছিল उत्तर द्वितीय 7 नम्बर क्वेश्चन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णने किमान सনত भारत रत्न बঁটা लाभ करे एन्सार 1954 सনত 8 नम्बर क्वेश्चन 2025 सনত किमानतम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पालन करा হয় एन्सार 64 तम 9 नम्बर क्वेश्चन 2025 सনত शिक्षक दिवसर थीम कि रखा হয় एन्सार इंस्पायरिंग नेक्स्ट जेनेरेशन अफ लार्नार्स 10 नम्बर क्वेश्चन 2025 सনত किमान गराकी शिक्षकলৈ राष्ट्रीय शिक्षक बঁটা प्रदान करा হয় एन्सार 45 गराकी 11 नम्बर क्वेश्चन 2025 सনত অসমৰ পৰা কোনে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা লাভ কৰে উত্তৰ দেৱজিৎ ঘোষ 12 নম্বৰ क्वेश्चन ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ভাৰত চৰকাৰৰ কোনটো মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰে উত্তৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে 13 নম্বৰ क्वेश्चन ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হয় উত্তৰ প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰত 14 নম্বৰ क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षक बঁটা কোনে প্ৰদান কৰে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 15 নম্বৰ क्वेश्चन ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী কোন উত্তৰ মেৰী ক্লাবৱালা यादव 16 নম্বৰ क्वेश्चन भारतर प्रथम महिला शिक्षयित्री गराकीर नाम कि उत्तर सावित्रीबाई फुले 17 নম্বৰ क्वेश्चन विश्व शिक्षक दिवस केতিয়া पालन करा হয় उत्तर 5 अक्टोबर 18 নম্বৰ क्वेश्चन विश्व शिक्षक दिवस प्रथमबार केতিয়া पालन करा হয় उत्तर 1994 सনত 19 নম্বৰ क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पालনৰ কথা কোনে ঘোষণা কৰে उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 20 নম্বৰ क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति केতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় उत्तर 2020 চনৰ পৰা ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব।